Boss S. Strike again. This time real fish. This time di na ni sangit. Real fish na ni boss. Smile sa di boss. Kay relax na. Ay, kuha na kayo. Tense na kayo. Oh. Ayay, magituyok ka. Relax lang. Mali na nakabuhi. Nanana dia. Boss. Oops. Ako go next. Okay. Another one! Walang uuwing luhaan. Tutunog. Good evening everyone. Thank you Lord. Kaya is TV. After pila ka sipyat, 2 ka sipyat. Tara, makadali kita. Napunan o, tro. Asam tro. Yay, katulo. Dara. Sige maklaro. Napunan o. Ikatulo. Imo yung kindakan bus di dai. Parehas ra sila ani oh. Ani tapos tutong anak.